Yo, halo teman-teman, kembali lagi dengan gua dan channel Papawi. Di video kali ini gua nggak bakal upload nih, nggak bikin Excel lagi, nggak bikin review add-on lagi, tapi kali ini gua bakal bagi-bagi sound effect absurd, coy. Jadi anjing. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, sama di-share ke teman-teman kan, apalagi buat mereka yang membutuhkan. So yeah, let's go. Awas jatuh. Baba Boy. Barang siapa? Barang gue. Amogus. But what the hell, bro? Damn! These nuts. Ha! Got him! Ha! Got him! Enak banget bangke. I eat dick. Fuck no, baby. Dua, tiga, Puri Indonesia. Solid, solid, solid. Kau kayak kostumnya. Hey, bro, watch your jet. Watch your jet, bro. Watch your jet. I want me a double cheeseburger with onion and cheese. You can hold the mayonnaise. That shit. I like it cut, G. Ingat, darah keturunan PKI akan tetap mengalir kepada anak cucunya dan dia akan tetap menjadi pengkhianat. Bohong kalau tidak. Ini manusia tembus pandang. What the hell? Kaiki, I Yoda. Maju lu, sini anjing. Maling pangsit. Maling makan. Oh my God, it's Super Mario. Super Mario. Oh my God. Oke, cuma segitu aja videonya. Jadi aslinya sound effect ini berjumlah 400 lebih, cuman gua tunjukin sedikit aja karena gua males ngeditnya. Oke, dan itu aja. Bye bye.